الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا برحمته وما طابت الجنة إلا برؤيته والصلاة والسلام على سيدنا قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قرر العدل على البشرية وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا أخذنا كلمة العدل والإحسان وأضفنا إليها آية أخرى تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلنا وقف في هذه الآية، إذ أن هذه الآية تقول: وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل الله سبحانه وتعالى إذا حكمتم بين المؤمنين. Setelah salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Mustafa menyampaikan bahwasanya keadilan merupakan perkara yang telah Allah tetapkan. Dan kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Di dalam ayat, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil, yang artinya kalau kamu menghukumi atau mengambil hukum di antara manusia, maka hendaklah dengan hukum yang adil. Kalau kita lihat ayat ini, kita perhatikan dan kita gabungkan dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkannya dengan menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Yang ayatnya berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang dipercayainya, kepada orang yang diberikan kepadanya amanah. Dan kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, wa idza hakamtum bainan nas, dan jikalau kamu memberikan hukum di antara manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan redaksinya dengan kata bainan nas, di antara manusia, bukan bainal mu'minin, di antara orang yang beriman. نعم، فالإسلام دين الرحمة والعدل والإحسان، ونذكر على ذلك دليلا شهيرا، وهي قصة ابن أبيرق. قصة ابن أبيرق، هذا الرجل الذي سرق الدرع، فلما كاد أن يفتضح أمره ألصق التهمة باليهود، وفعل حيلة وخدعة وتحايلا بحيث أن التهمة تلصق في اليهود. فلما افتضح أمره ذهب أهل ابن أبيرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: لا تحكم لليهود علينا حتى لا يفتضح أمرنا، ونحن مسلمون فنحن أولى بك من هؤلاء. حول هذا المعنى يدور الكلام، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. حتى لو كان مسلما، نعم، حتى لو كان صاحب الانتصار هو يهودي على مسلم، نعم، إن الله لا يحابي، إن الله له قوانين وله سنن يجب أن تنفذ.
agama Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, dan agama keadilan. Dalilnya bisa kita lihat kisah dari Ibnu Ubayriq, salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu, sahabat Ubayriq mencuri baju perang. Kalau zaman dahulu perang itu mempunyai baju khusus. Dia curi dari orang Yahudi. Dan tiba-tiba dia tidak menyangka kalau dia itu ketahuan mencuri. Kemudian Ibnu Ubayriq ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, janganlah engkau menghukum saya atas orang Yahudi. Kita kan kaum muslimin, malu dong dengan orang Yahudi. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Yang artinya adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dengan hak, dengan benar. Agar apa? Agar menjadi hakim, menjadi orang yang mengambil keputusan hukum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan syahwat manusia. Sehingga apa yang Rasulullah SAW putuskan itu sesuai dengan keadilan. Maka di sini tidak berjalan bahwasanya orang Muslim, walaupun dia mencuri, orang Yahudi, apakah Yahudi harus dibela? Ya, orang Yahudinya harus dibela. Walaupun orang Muslim sekalipun, kalau dia salah tetap dia mendapatkan hukuman. نعم. وأيضا الله سبحانه وتعالى تكلم معنا عن أهل ذمتنا الذين عاهدناهم من اليهود والنصارى وعقدنا معهم العهد على العيش بصلح وسلام. فالله حذرنا من الظلم معهم وقال لنا في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الشرط الأول لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ما داموا هكذا لا يمنع ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم بما لا يخالف معتقدات المسلمين إن الله يحب المقسطين. إنما النهي عن ماذا؟ لو خالفوا شروط السلام وشروط الأمان وشرط المعايشة بسلم بين الناس. لذلك في الآية التي بعدها مباشرة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ويصنعون لكم المكائد في الدين ويريدون أن يدمروا الدين. هؤلاء الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم هؤلاء هم الذين ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Dalil yang kedua yang menyatakan kalau Islam ini agama keadilan, agama kasih sayang. Ada permasalahan zimmah atau bagaimana cara kita bermuamalah, ya, bergaul dengan orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala melindungi hak-hak orang Yahudi dan Nasrani selama mereka ada di dalam tanggungan kita, ada di dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi di dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang non-muslim dengan dua syarat. Pertama, lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam kalian menjalankan agama kalian yaitu Islam. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka kita tidak berhak untuk menyakiti siapapun, bahkan sekalipun dia orang non-muslim. Kemudian apa yang sebenarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin bertindak tegas?
Allah sambung ayatnya dengan innama ayat إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min min diyarikum. diyarikum. Yang boleh untuk kita tegaskan ya kalau mereka sudah berbuat salah, yaitu yang mereka memerangi agama kita atau mengusir kita dari negeri kita. Nah, ini baru dibolehkan. Inilah yang termasuk daripada pemandangan keadilan di dalam agama Islam. ولنا وقفة مع رحمة الله وفضله وإحسانه في هذا المقام. فرغم أن الله يأمرنا بالعدل والقسط مع هؤلاء الذين أنكروا وحدانيته وأنكروا حقه وفضله وهم تحت يده وتحت قهره وفي قبضته سبحانه، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن نعامل الناس بالعدل. أما كفرهم ونحو ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما نحن كمسلمون يجب علينا أن نعامل وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya non-muslim tadi, Yahudi dan Nasrani aja, tapi orang yang dia mungkin mengingkari keesaan Allah, mengingkari wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan ateis. Yang mereka di mana orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah, tapi mereka masih hidup di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tersebut. Tetap kita diperintahkan untuk bersikap adil. Adapun bagaimana dia, itu hubungan dia dengan Allah, seperti yang ada dalam firman, summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali, yaitu akan diperiksa, akan ditanya, dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatan terakhir, علماء الإسلام اعتبروا أن آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي آية شاملة لمعاني الخير وصارفة لمعاني الشر. لذلك هذه الآية هي تصلح قانونا عاما ليس للإسلام فقط بل للبشرية كلها. أقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ayat yang berbicara tentang keadilan yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sikap adil dan ihsan, wa ita'idzil qurba, dan memberikan nafkah kepada orang-orang terdekat kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan mungkar dan keji. Ini ayat walaupun singkat, para ulama sepakat di ayat ini mengandung seluruh daripada perbuatan baik dan daripada perbuatan yang tercela, lawan dari perbuatan baik yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.